Jadi baru tak kacau tu lagi tu. Dia boleh bangat tak saya ni. Dia bin kore, jauh kacau tu lagi kan ke? Yang aku handle dia, jadi kiri dia. Aku sampai kata tu. Aku tu dalam masa dia putih kan itu kalau dia ada masa. Dulaibari Vidansabha Kendra ni bisingo Kairangpara Kuai Phangamsai sini Takogiri Moni Tripura bo thangnai 20 tarik Agust Sara Triprabo wati kotor wamani bisingo dui kotor lommani bagai kabang ma landslide mani bisingo bo landslide klai bini lang mari kha bono rugai Sara Tripura ni jo to borok ni saimano te bono rugai na tini balai khe ang amai maru tini 22 tarik September 2024 sini SDM Sahib Katal sini Manoj Kumar Sahaji bini netrite bini je dead body missing ongjagno bahai ke recovery khlaimano abo ang thangnai 31 tarik puila ora jagaba visit khlaifikya tai 2 tarik ana haite bisa visit faijal bone pore 7 tarik te bisa hina hai tini bai hingkai 4th time kawi tongo hangani Vidhan Sabha area ni jehetu abo incident te bono rugaino ang belai khana hamai maru tini ne 22 tarik September 2024 dipor ni just 2:45 oma hai jorabo ang khobor mankha bini dead body jeta missing ongjak abo chini sub divisional magistrate ni bini netrite tai sub divisional welfare officer ba continue tongo je somoyo dozer operation shuru khlayo te SDRF team bahaino borokna logeri tongo te borok ke bisi tini khobor mankha tai especially ang hamai maru je jagabo jehetu ani Vidhan Sabha area bo amahai incident Sara Tripura ni borok jotono nukha social media ni bisingti ang belai belai hamai maru sini jara civil society tongnai dok NGOs tongnai dok tai sini bises klai ang social media ni bisingti nukha 2 tarik ni simi budoi ora amsaya phaimani sini Khumlong press club tai Korbuk press club borok bahaina nukhungni protibo ba amsani borokni protibo jubana ni bagai bini dead body na bahai ke tikhlaimano borokno loge ruwi borokno tui duloi je borokni phan dongsak ba phan bai khlaiman sak o jinisna khlaiman kha jeta machinery system bai khlainani nangnai ba chain dozer ba fork line bai khlainani nangnai abono hongkangkai fork line bai na tiniwa khlaiye jengti khlailaiman kha abo jotoni cooperation bai na jotoni সহযোগিতা bai na aboni bagai ang balai khlaina ani ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে বা এলাকানে MLA হিসাবে ang balai kha hambai maru jara NTR o issue tui jara o issue base khlai jada o family ni protibo jara physically ba financially ba mentally podri pordigiti khlai jara o family ni protibo jara chuba chuklai tongai rakna ei bises khlai sini rajya sarkar na belai kana hambai maru tiniwa abo kaisa sini big challenge tongmani je kaisa climatic incident omo hayongoi thangmani bo kebo believe khlaimeya jata tamai hen tui kotor kotor ongkha flood dikha landslide ongkha hapung hatai baikha ba lama block ongoi thangka ba
चिकन चिकन रिभार तंगमाने अब बाय थांका बा ब्रिज चिकन चिकन तंगमाने बाय थांबायखा किन्तु तुइबाय बाक्सा कसबै थांयावै हाबाय बाक्सानो तिनिबो कसाय तंगै तिनिबो बिनि ऑपरेशन खालामनानै बिसिङा मानखा अबनि बागै बेलेगखिना सिनि आरखा दप्तरनि आंगै जरा प्रशासनिक आंगै जतनना आंगैका हामबायमारबो तिनिनो खबर मान बिसिङा आं स्पट फायका तब जत सिनि पारानि आमचेनि लोको रखबाय जों मालायका बिनि डेड बडी स्पट जे जागाबो क्लाइजाक आ स्पट ने हयतोबो स्पटबो जों थांगिना लायका तब किसा जरानि बिसिङानो बिनि मांनो पोस्टमार्टम खालामनानै बिसिङा अब फेमिली नि थानिवा याफारि रिजाकनाय बा सोसाइटी नि थानिवा याफारि रिजाकनाय बिनि डेड बडी न मांग फरक लांगै बिनि सामु पाइमाने यागला जेता प्रशासनिक जे दायित्व तंगमाने बा प्रशासनिक जेता तिनि फ्लड एफेक्ट सिचुएशन नि अंगै जे एसडीआरएफ नि जे गाइडलाइन तंगमाने जे सरकार नि घोषणा खलाजक तंगमाने आ बेनिफिट फैमिली नि प्रतिबो रिनानि बागै सिने एसडीएम साहेब कमिटमेंट दिखा না আমাদের সাব ডিভিশনে শান্তিরবাজার সাব ডিভিশনে এখন পর্যন্ত আজকে বীরমণি ত্রিপুরার শব্দ সহ 11 জনের মৃত্যু হয় তার মধ্যে 10 জনকে আমরা অলরেডি রিলিফ বেনিফিট দেওয়া কমপ্লিট হয়েছে এখন ওনার যেহেতু আজকে শবদেহ পাওয়া যায় এবং আমাদের অপারেশন অ্যারাউন্ড 15 to 16 ডেজ ধরে আমাদের চলছিল তো আমি তার জন্য পুলিশ প্রশাসন এসডিআরএফ টিম সিভিল সোসাইটি সবাইকে ধন্যবাদ জানাবো সবাই আমাদের সহযোগিতা করেছে আশা করি ওনার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এখনই সমাপ্ত হবে তার মধ্যে আমরা ওনার আগামী সপ্তাহের মধ্যে ওনার যে বেনিফিটটা পাওয়ার কথা ছিল সরকারি অনুযায়ী ওটা আমরা দিয়ে দিতে পারবো এখন ইন্টারিম রিলিফ হিসেবে আমরা 10,000 টাকা দিচ্ছি বাকি 3,90,000 টাকা আগামী সপ্তাহের মধ্যে আমরা দিয়ে দেব কেন্দ্রীয় সরকারও 2 লাখ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে তো ওইটার জন্য আমরা প্রক্রিয়া শুরু করব আশা করি ওইটাও অনেক সবাইকে ধন্যবাদ আপনারা সবাই সহযোগিতায় আমরা শেষ পর্যন্ত ওনার শবদেহ খুঁজে পেয়েছি ধন্যবাদ